नरहरिपुर गाँव रे रहे सुबल नायक। तार जमीबाड़ी खूब अल्प। निज जमी रे काम करिबा छड़ा से बेले बेले मूल मजूरी भी करे। ता घरे थाए गाईटीए। सुबल से गाई को खूब भल पाए। ता पाई छन छनिया सबुज घास काटी ताकू आनी खुआए। गाईटी भी बेस भल क्षीर दिए। से क्षीर को बिकी सुबल खुशी रे परिवार चलाउ थाए। दिने सुबल ता गाई को खाइबा को दबा बेले सेई गाँर जमीदार रुद्र माधव सेठारे आसी पहुंचिला। किरे सुबल, तो गाईटी तो बेस डाउल डाउल हेछि, कौन खाइबा को दउछु किरे? एई कुंडा तोराणी आज्ञा, आउ बेले बेले घास पत्र भी दिए। अरे वाह, आउ क्षीर केते दउची? एई 5-6 सेरे दउची। 5-6 सेरे? हाँ आज्ञा, खाली क्षीर पाई नुहे, एमितिरे भी मु गाई को निज पिला छुआक भली भल पाए। हाँ हाँ, तो गाईटा भी सेमिति हेछि, देखिले लोभ लागि जिवो। एतिकी कही जमीदार ता निज बाटरे चली गला। सुबल ता गाई को खुआइबारे लागिला। किछि बाट जिबा परे जमीदार मने मने भाबिला, केडे डौल डाउल हेछि गाईटी सतरे। तापरे पुणी दिन को 6 सेरे क्षीर। जेमिति हौ सुबल को लोभ देखी गाईटा को निजर करिबा को हबो। एमिति किछि दिन बीती गला। दिने सकाळु सकाळु जमीदार आसी पहुंचिला सुबल घर पाखरे। सुबल जमीदार को देखी किछि बुझी पारु न थाए। जमीदार कहिला, बुझिलु सुबल, तो गाईटा ऊपर मोर लोभ चली आसीछि। तू जदि राजी हबु मु तते 8000 टंका देबी। तू मते गाईटा बिकी दउनु। कि कथा कहउचंती आज्ञा, मु कहु नथिली ए गाई को मु निज पुओ झियंक ठारू अधिक भल पाए बोली, तेणु मु ताको कदापि भी बिकी पारिबिनी। जमीदार जेते प्रकार बुझेइले भी सुबल तार किछि कथा सुनिला नाही। कारण प्रकृतरे से गाईटी को खूब भल पाउथिला ओ दिन राति तार जत्न नउथिला। एहीपरि भावरे समय बीती जाउथाए। सुबलर पिला माने भी बड़ हे गले। सुबलर झिया पाई पाख गाँरु एक भल प्रस्ताव आसिला। सुबल स्त्रीर गोटाए जिदी जे से ता झिया को सेठी बाहागर करिबो। से दिन रातिरे सुबल आउ ता स्त्री दुहे बसी कथा होथांती। देख, हाथ छड़ा करिदेले आमे एमितिका घर आउ बर केबे भी पाइबानी। से कथा ठीक जे, किंतु झिया बाहागर पाई एते गुडे टंका एबे मो पाखरे काई? तमे जहा भी कर, मु चाहूची एई वर्ष झिया बाहागर काम सारी दबा। मोर कोन एते संपत्ति बाड़ी अछि जे मते केही धार करज देबे? तमे गोटे काम करूना। कोन? आम गाईटा को बिकी दियो। मोर गहना गांठी दिखंड अछि। धान मुग बिक्री पैसा भी मो पाखरे किछि अछि। गाईटा को बिकी देले मोटा मोटे बाहाघर पैसाटा हे जिवो। तमको परा जमीदार 8000 टंका जाचुथिली। हौ देखिबा, काली सकाळ हेले जमीदार को जाई पचारी देखिबी। एमिति कथाबार्ता हे स्वामी स्त्री दुहे सोईबा को चली गले। सकाळ उठी सुबल जाई पहुंचिला जमीदारंक दुआरे। किरे सुबल, कौन आज एते सकाळु सकाळु? कथा कौन कि आज्ञा, आपण कहु नथिले जे मो गाई को किनिबे बोली, सेई विषय रे कथा हवा को आसीची। मो झिया बाहागर पाई टंका जरूरी दरकार। जदि दरदाम छिड़ी जाए तेबे आज ही गाईटा को आपण को बिक्री करि देबी। लोभी और स्वार्थपर जमीदार एई कथा सुनी भाबिला जे एईटा होउची ता पई सठिक सुजोग। गरीब सुबल को अल्प किछि टंका दे से एबे गाईटा को किनि नै पारिबो। ये तो बहुत भल कथा। केते टंका रे दबु कह, सांगे सांगे टंका गणी देबी। आपण तो निजे 8000 टंका देबे बोले कहउथिले। जदि सेई दाम देबे तेबे संज बेल को गाई को आनी आपण को गुहाल रे बांधी देई जिबी। तो मुंड पागल हे जाइछि ना कोन? सेते बेले सिना तते 8000 टंका रे कहउथिली, या भितरे पूरा 6 मास बीती गलानी। जदि 4000 टंका रे दबु कह, सांगे सांगे टंका गणी देबी। नहीं थाउ आज्ञा, मोए गाई बिकी मो झिया बाहागर करबा को चाहे, नहेले आपण तो जानंती
ମୁଁ କଣ ମୋ ଗାଈକୁ ବିକିବା କଥା? ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ଶୁଣ ଭାଇ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଇପାରିବି ତତେ କହିଦେଲି। ରାଜି ଯଦି ଦେ, ନହେଲେ ତୋ ରାସ୍ତା ତୁ ଦେଖ। ହଉ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏତିକି କହି ସୁବଳ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଜମିଦାର କେବେ ଭାବିନଥିଲା ଯେ ସୁବଳ ତା କଥାରୁ ବାହାରିଯିବ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ଗାଈଟି ଉପରେ ଜମିଦାରର ବହୁତ ଲୋଭ ଥିଲା, ତାର ଯୋଜନା ସଫଳ ନ ହେବାରୁ ତା ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସୁବଳ ଗାଈକୁ ଧରି ବାହାରିଲା ପାଖ ହାଟ ପାଖକୁ। ତାକୁ ସୁଲତା କହିଲା, ହେଇଟି ଶୁଣ, 10,000ରୁ ଟଙ୍କାଏ କମରେ ବି ଗାଈକୁ ବିକିବନି। ସୁବଳ ଗାଈକୁ ଧରି ଚାଲିଥାଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ। ଗାଈଟି ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ବୋଲି ତା ମନରେ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ। ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଆଗରୁ ଗୋଟାଏ ଯୁବକ ଆସୁଛି। ବେଶ ପୋଷାକରୁ ଯୁବକଟି ବେଶ ଧନୀ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଦିଶୁଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଯୁବକଟି ଥିଲା ସୁବଳ ଗାଁର ଜମିଦାର ରୁଦ୍ର ମାଧବର ପୁଅ ଗୌରହରି। ଯେହେତୁ ସେ ସହରରେ ରହି ବ୍ୟବସାୟ କରେ, ସୁବଳ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା। ସୁବଳ ଆଉ ତା ଗାଈକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବା ପରେ ଗୌରହରିର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ବୁଝିଲୁ ପୁଅ ଗୌରହରି, ଜୀବନରେ ମୋର ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଆଶା ରହିଗଲା। କ'ଣ ବାପା? ଆମ ଗାଁ ସୁବଳ ନାୟକର ଗୋଟେ ଡଉଲ ଡାଉଲ ଦିନକୁ 6 ସେର କ୍ଷୀର ଦଉଥିବା ଗାଈଟିଏ ଅଛି। ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ସେ ଗାଈଟାକୁ କିଣିବାକୁ। ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? କିଣି ଆଣୁନ, ଆମର ତ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, 8,000 ଟଙ୍କା ଯାଚିଲି, ତଥାପି ସୁବଳ ସେ ଗାଈଟାକୁ ବିକିବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ଏତିକି କଥା ମନେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଗୌରହରି ପଛପଟକୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ଡାକଟାଏ ମାରିଲା, ଓ ଭାଇ, ଟିକେ ରୁହ ରୁହ। ଗୌରହରିର ଡାକ ଶୁଣି ସୁବଳ ଅଟକିଗଲା। ଗୌରହରି ସୁବଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଭାଇ? ଏ ଗାଈକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଏ ପାଖ ହାଟକୁ ଯାଉଛି, ୟାକୁ ବିକିବା ପାଇଁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡଉଲ ଡାଉଲ ଗାଈଟା, ଜଣା ପଡୁଛି କ୍ଷୀର ବି ବେଶ ଭଲ ଦେଉଥିବ। ୟାକୁ ବିକିବ କାହିଁକି? ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତେଣୁ ମତେ ୟାକୁ ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଦାମ ଦେଲେ ଏ ଗାଈଟା ବିକିବ? 10,000। ମୁଁ ତୁମକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଗାଈଟା ମତେ ଦେଇଦିଅ। ଗୌରହରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସୁବଳ ଠାରୁ ଗାଈଟିକୁ ନେଇଗଲା। ସୁବଳ ବି ଟଙ୍କା ଧରି ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଆସୁଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପାଦ ପକେଇ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଫେରି ପଡ଼ିଲା। ଏପଟେ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ୁ ବୁଡ଼ୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁତକ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ଜମିଦାର ରୁଦ୍ର ମାଧବ ବି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ଜଣେ ଲୋକ ସୁବଳର ଗାଈକୁ ଧରି ଅତି ବିକଳ ହେଇ କହୁଥାଏ, ଆପଣ ମାନେ ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ, ସୁବଳର ଏ ଗାଈ ଆଜି ମୋ ବିଲରେ ପଶି ସବୁତକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଭାସିଗଲି ଜମିଦାରେ, ମୁଁ ଭାସିଗଲି, ମୋ ପିଲା ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜମିଦାରର ତ ସୁବଳ ଉପରେ ରାଗ ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଏହା ଅତି ଅନ୍ୟାୟ। ସୁବଳ ଏ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ 4,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦବ, ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭାବେ ତା ଗାଈକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବାରୁ ଗାଁ ପାଣ୍ଠିକୁ 1,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦବ। ଆଜି ଯଦି ମୋ ଗାଈ ବି ଏମିତି କାମ କରିଥାନ୍ତା ନା, ମୁଁ ବି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଡାକ ସେ ସୁବଳକୁ, ସେ ଟଙ୍କା ଦାଖଲ ନ କରିବା ଯାଏ ଏ ଗାଈକୁ ଏଇଠି ବାନ୍ଧି ରଖ। ଏତିକି ବେଳେ ସେଠାରେ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ରୁଦ୍ର ମାଧବର ପୁଅ ଗୌରହରି। ସେ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବାପା, ବାପା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମର ଏ ଗାଈ ଉପରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ତେଣୁ ସୁବଳ ତା ଗାଈକୁ ବିକିବାକୁ ପାଖ ହାଟକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାଠୁ ଗାଈଟା କିଣି ଆଣିଲି। କିଛି ବାଟ ଧରି ତାକୁ ଆସିଛି, ହଠାତ୍ ମୋ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆସି ଏଠି। ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା ବାପା? ଏ ଗାଈ ଯାହାର ବି ହଉ ଜମିଦାରେ, ମତେ ମୋ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଗଣ୍ଡକ ଦେଇ ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ବିଚରା ଜମିଦାର ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଗାଈଟିକୁ ତା ପୁଅ ଗୌରହରି କିଣି ସାରିଥିଲା, ତେଣୁ ଚାଷୀକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ 4,000 ଟଙ୍କା ଓ ଗାଁ ପାଣ୍ଠିକୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଜମିଦାରକୁ ଦବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଜମିଦାର ବସି ଭାବୁଥିଲା, ଆହା, ସୁବଳକୁ 8,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଈଟା ନ କିଣି ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଶେଷରେ 15,000 ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସତରେ ଲୋଭ ଓ ଅସତ୍ ଭାବନା ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଦୁଃଖ
ଓ କଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇଥାଏ।